कांगनि रेमथाम पंचायत चंबारनि साल साख्लायजागमनि लगे लगेनो यागो पद्म बुबारनि बानातै भारतीय जनता पार्टीनि खाफुरजाक जत आदं रगनो कप्लाय खाइदिनि खरांथि सावै लुकरकनि काहामनि कबांमा कक सावैनाय लुकरकनि बसकांगो लामा अंखरै बोट छानानि सेंगिरेखा 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर बीजेपी मंडल सानजा मिया सानजा जराव चंबारी साख्लायजागमनि लगे लगेनो खा काहाम याफारै चंबारी कमिशन न ताई बसकांनि साला लुकु हामक्रायनि बागै कल्याणपुरनि लुकरक तेवा हामक्राय खानिनि बागै कप्लाय खाइदिनि हिमबतक संचालायखा मानजाखा खोवाई जिलानि सभापति ताई एमएलए पिनाकी दास चौधरी मंडल कमिटिनि याकसु कास्को पूर्णेन्दु भट्टाचार्य ताई कल्याणपुर पंचायत समितिनि कचाम चेयरमैन न खबै जुदा जुदा आदग्राव আজকে আমরা বিশেষ করে রাজ্য নির্বাচন স্টেট ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কারণ আজকে ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে তার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেক জনগণকে আহ্বান রাখব যাতে এই গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয় এবং প্রত্যেকেই যাতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয় হবে নিশ্চিত বিপুল পরিমাণ ভোটে যাতে আমরা জয়যুক্ত হই তার জন্যই আসছি কল্যাণপুর বাজার এবং নতুন পঞ্চায়েত হয়েছে আমাদের মধ্য কল্যাণপুর ব্লক এলাকা পর্যন্ত আমরা এই মিছিলটা করি প্রত্যেক গাঁও সভাপতি